ala sharifu fala kunganingi yasa Usman sharifu fala kunganingede ba madani wolode fala kunganingi yasa imana neni fala kungo ke bari eye mone dojugula fala kungo ke imana tanu fala kungo ke bari ikera nyisago e fala kungo ke feve mana ke bani ye fala kunga o ke de Segu damele nuhuma hanga wane bibede barikada Kuna foni dila jamalo ne duma u barikada Aude yake aunye na unye kasansoro na unye lela antinyi na ufana gotu Shirifi la duba ma ufala kunganinga ube Aye ya faka duka ude chamanganye Usmani mwalimu fala kunganinge ede Sharifu fala kunganinge Alhamdulillah ambi foloka tanganyini ala feka wo shetana toroma kan sindi ni setke ala tokoye ala min sona ka dugu manje kana an sigi nin kenen kayan an ga sega kuma an kanu bagaw ni an file bagaw ye ala min ke aman sinzinu tokoye ka solli an kuntigi ka no ye muhammadu ye ka nyina ala ga kishini nema jidi aka naso dumo na ka saba nyuma an islam nyuma fefe tugura la fukata se nya wulima o kofe amanga fulla se anga jamana kono dembela jelema an filɛ bagaw bi diɲɛ fan o fan mali kɔnɔ do mali kɔ ka do an b'a bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'an ka jamana faamaw fo an b'an ka autorité kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo diinɛ ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ an b'an ka foli lase u bɛɛ ma diinɛ taabolo fɛn fɛn bi an ka jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na min fa fo ani karamɔgɔ n'o ye Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara ye n b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a yira aw la ko a balimakɛ a n'aw denkɛ a n'aw ka garibukɛ de mankan don n'o ye Nuhu Danbɛlɛ ka bɔ Mali 4e région na Segu inshallah Nuhu Danbɛlɛ an b'i fo o dakuruɲɛ kelen foli la ka tila k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'an bisimilali min kɛ n'o ye kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka olu bisimila bi an b'i fo o la ɲininkali min b'an bolo k'o ɲɛsin ma Segu Nuhu Danbɛlɛ Seko o de ye k'a fɔ an y'a ye juma tɛmɛnen na i ye entreprise ba dayɛlɛ ka tɔgɔ da ko Numa Fati o entreprise in yɛrɛ hakilina nana i la cogo di se k'o ɲɛfɔ an ye ayiwa alhamdulillah ala k'an bɛn sababu ma bon entreprise in hakilila nana anw na i b'a fɔ n ye o de fɔ dugawu jaabi dɔ de don n'o ye an karamɔgɔw ni an mansaw ni an kanuɲɔgɔnw olu ka dugawu jaabi de parce que n'i y'a ɲini ko maanifin ka teliya misaliyala ka yanni Segu sɔrɔ a dun b'a sen de la ni maa ye nɛgɛso d'a ma dɔ farala a taama sen kan o la a b'i sigi ka moto ni mobili de kɔnɔ pour que a ka teliya bon an kanuɲɔgɔnw ani an karamɔgɔw ni an mansaw n'an balimaw ka dugawu jaabi min kɛra an ka dugawu jaabi min ɲinina ala fɛ ko ala ka dɔ fara an kan bon ala nana ni o dayɛlɛli sira dɔ de ye n'o kɛra entreprise ko in ye bon entreprise in hakilila bɔra an yɛrɛ de la a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la k'a fɔ an ye ko an k'a kɛ an yɛrɛ de y'an sigi k'an miiri k'an réfléchir est-ce que karamɔgɔ bɛ k'a fɔ k'an ka baara de kɛ an karamɔgɔ a bɛ k'a fɔ a ye baara kɛ a ye baara kɛ a ye baara kɛ c'est-à-dire a ye baarakɛbaliya kɛlɛ bon la n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ hakilila ye a tigi bɛ hakilila min kɛ hali ni ma se k'a bɛɛ kɛ i bɛ dɔ kɛ a b'a dɔn ko i bɛ fɛ ka kɛ ale hakilila ye bon la ne y'a ɲini ka taa n karamɔgɔ ka taa sira fɛ k'a ladege fɛn dɔw la pour que ka se ka baarakɛbaliya dɔw kɛlɛ n tun nana ni telewɛfu ko hakilila fɔlɔ-fɔlɔ de kɔsa in na bon n nana o bila ka na ni studio ko hakilila ye ya bon n nana ni studio ko hakilila ye ka wagatinin kɛ n tilala ka na ye est-ce que ne tɛna kɛ studio ni telewɛfu ya ko peut-être o bɛ sɔn ka olu fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi bon n nana to ten ko
ayi sisan an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛn kɛ komi n'a fɔ entreprise ka fɛn caman kɛ a kɔnɔ o la n'o kɛra an ka se ka mɔgɔ caman ka baara sɔrɔ a kɔnɔ misaliya la nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ entreprise kanu bɛ e la mais e tɛ se sɔndila la i bɛ se min na wala i ka se k'o sɔrɔ k'i dayirimɛ ɲini ni o ye wala an nana ni a hakilila ye o cogo in de la ka sɔrɔ ka a kiriyelen kɔfɛ an ka sɔrɔ ka logo ɲini a la ala sago i sago. Bon o entreprise ni an bɛ se k'a dɔn yala i yɛrɛ y'a fɔ ko baara caman i n'a fɔ baara jumɛn ni jumɛn i bɛ se k'i da don kumaba dɔ. Bon studio d'enregistrement b'a kɔnɔ teleweb b'a kɔnɔ an bɛ clip kɛ an bɛ cinéma kɛ an bɛ so jɔ k'i dɛmɛ k'i ka so jɔ an b'o kɛ awɔ ka na se imprimerie fana b'a kɔnɔ fɛn caman bɛ yen commerce général yɛrɛ de don awɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ ni ala ka jɛ. O ɲininkali o faamuna Seku Nuhu Danbɛlɛ Inshallah an y'a ye studio d'enregistrement i ye a tɔgɔ da Seyida Makɔrɔba kosɛbɛ. o jumɛn y'a to i y'a tɔgɔ da Makɔrɔba la. kanu min ma kɛ fila ye n'a kɛra kelen ye tɔɔrɔ ma kanu min bali dekun ma kanu min bali ɲɛni ma kanu min bali tɔgɔ tiɲɛ ma kanu min bali ni o kɛra i ni maa cɛ i jija a tigi tɔgɔ ka dume n ye studio in tɔgɔ da Makɔrɔba la kanu a fɔlɔ y'o ye ani fana n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ den don et puis n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ dɔgɔmuso don n karamɔgɔ ani n karamɔgɔ kɔrɔmuso fana don wa n kanuɲɔgɔn fana don wa n ba fana don parce que tin min bɛ duwoloden ni woloba cɛ ala y'o tin don ne ni Makɔrɔba de cɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la o la mɔgɔ bɛ fɛ i woloba tɔgɔ ka dume a kana tunu ne fana b'a kanu Seyida Makɔrɔba tɔgɔ ka dume ne yɛrɛ bolo fɛn dɔw la a kana tunu fiyewu o de la n ye studio d'enregistrement in tɔgɔ da Seyida Makɔrɔba Ayidara na ala sago i sago. o faamuna Seku Nuhu Danbɛlɛ an y'a ye k'a fɔ i ka nin baaraba min ni a sigira sen kan i yɛrɛ i ni kunnafonidilaw caman ja ɲɔgɔn na sabula n'i ko ko dɔnkilidala ani kunnafonidila a baaradaw caman ja ɲɔgɔn na kosɛbɛ entreprise i yɛrɛ y'a fɔ min ye teleweb ye o b'a la studio d'enregistrement fana bɛɛ a kɔnɔ kɔrɔ b'a yira k'a fɔ kunnafoni ko bonda b'i bolo mais an b'i fɛ ka ɲininkali min tɛngu la yala e bɛna to sen kan i ni kunnafonidilaw aw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na aw bɛna to baara ye ɲɔgɔn fɛ wa tari i baara i bɛna koro i kelen tɔgɔ la. ayiwa ala k'an bɛn sababu ma bon bolomɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o da mɔsɔnnen de b'a fɔ ko to n'o tɛ n'a wagalen don a tɛ se ka to wele o la an ka baara in na anw ni kunnafonidilaw bɛɛ ye kelen ye parce que anw fana bɛ kunnafoni de di n'i y'an ka dɔnkiliw lajɛ dɔnkilidala bɛ ladili de kɛ dɔnkilidala bɛ kunnafoni de di fɛn dɔ bɛ ka na a kɔnna ka bɔ a kalama a y'a fɔ ou bien fɛn dɔ bɛ yen a bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw ladi ou bien ka mɔgɔw encourager o la anw ni kunnafonidilaw bɛɛ de ye kelen ye an tɛ se ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wa hali nin ko in daminɛnen filɛ cogo min na tan an ni kunnafonidilaw bɛɛ bɛ baara kɛ wa an b'a ɲini kunnafonidilaw fana fɛ u yɛrɛ ka na anw fana to an kelen na u fana ka fara an kan ka jɛ an ka baara inshallah. i ko ko studio d'enregistrement kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i ye clip kow fɔ i ye fɛn caman fɔ i ye baara kɛ yala aw ni bɛɛ de bɛna baara kɛ wa tali ladala aw bɛna ɲɛsin min ye diinɛ zikiridalaw dɔrɔn de ma wa ou bien mɔgɔ wɛrɛw mana na aw ni olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ. ayiwa alhamdulillah an ni bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ i kɛra dɔnkilidala sugu o sugu ye an ni dɔnkilidala bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ parce que ne yɛrɛ ye dɔnkilidala de ye bon ne ni minnu bɛ ka baara kɛ an bɛ ari kɔnɔ mɔgɔw de ye bon la an tɛ se ka ban ari la parce que an bɛɛ ka dɔn sɔrɔla ari de nɔfɛ bon la an tɛ se ka ban ari la an mago bɛ bɛɛ de la dɔnkilidala sugu o sugu i kɛra sumukɛla i kɛra fɛn o fɛn an mago bɛ bɛɛ de la fo n'a kɛra maa min bɛ mɔgɔ dɔ ta tɔgɔ ma k'a ba nɛni ou bien k'a fa nɛni walima k'a yɛrɛ nɛni an t'o kɔni dɔrɔn de fɛ sinon n'o kɔni tɛ baara bɛɛ bɛ kɛ an fɛ yan n'ala ka jɛ ye. ala k'a faamu ko ɲuman da bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ kisi bananikɛlaw ni fananikɛlaw ma fana ye lamɔ sira ni a kɛcogo don ala ka hakili ɲuman di a kɛbagaw ma walasa u bɛ se ka segin u kɔ cogo min na
n'u damele hakilina jumanw de bi e yɛrɛ bolo hali bi ka wele bila i baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma hali bi aw bɛɛ bɛ se ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa ka se ka nin baara in laɲɛnamaya ni mɔgɔ minnu n'olu ma nin baara in hakilina sɔrɔ fɔlɔ welekan jumɛn fana b'i bolo ka ɲɛsin u ma walasa aw bɛ se ka chômage kɛlɛ cogo min. Ayiwa alhamdulillah bon toujours ne bɛ wele bila n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ de ma parce que i bɛ dɔw sɔrɔ joona i tɛ dɔw sɔrɔ joona mais n bɛ wele bila bɛɛ de ma ni baarakɛyɔrɔ dayɛlɛla ka ban mɔgɔ kelen ta tɛ ni baarakɛyɔrɔ dayɛlɛla a bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o la dɛmɛ cogoya ka ca dɛmɛ dɔ bɛ yen i b'a fɔ komi wari mais dɛmɛ min ka bon dɛmɛ bɛɛ ye o ye hakilila ɲuman dɛmɛ de mɔgɔ min b'i wele ka hakilila ɲuman d'i ma karisa i bɛ ka nin kɛ nin man ɲi a dabila o la i y'a dɔn ko i ye erreur dɔ kɛ karisa i bɛ ka nin kɛ i bɛ dɔ fara a kan o la i y'a dɔn i ye ɲuman dɔ kɛ hakilila ɲuman bɛ maa dɛmɛ ka tɛmɛ nafolo kan hakilila ɲuman bɛ maa dɛmɛ ka tɛmɛ du jɔlen kan bon o la an mago bɛ hakili ɲuman tigiw la u ka gɛrɛ an na u k'an dɛmɛ wa n'an y'u yɔrɔ dɔn fana an b'u ɲini ka tila ka wele bila bɛɛ ma c'est à dire an si kana saliya an bɛɛ k'a ɲini ka fɛn dɔ kɛ pour que an ka se ka baarakɛbaliya kɛlɛ kɛ parce que tuma dɔ la ni mɔgɔ nana ne fɛ yen ka na i y'a dɔn i mana kɛ cogo o cogo n'ala ye bolomɔni siyɔrɔnin dɔ k'i la mɔgɔ dɔw bɛ na ni degun sira ye ka na u ka degun yira i la i k'u dɛmɛ c'est à dire n'i ye degun i nana i ka degun fɔ ne min bɛ ne degun ka tɛmɛ a bɛɛ fana kan mais e yɛrɛ t'a dɔn ko ne degun o ye min b'a fɔ tiɲɛ la n tun bɛ baara de la n ka baara tiɲɛna n bolo a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o de bɛ ne degun ka tɛmɛ degun bɛɛ fana kan parce que ne y'a ye dɔrɔn ni mɔgɔ kɛra sababu ye k'i ka baara tiɲɛ a kɛra i b'a fɔ ko a ye i ka ɲɛnamaya balo sira datugu bon n'i ka ɲɛnamaya balo sira datugura dɔrɔn saya dɔrɔn de bɛ wele i la bon la ni ne ye o ye dɔrɔn o tigi hinɛ de bɛ ne minɛ kojugu ka tɛmɛ bɛɛ fana kan bon tiɲɛ yɛrɛ la ne b'a ɲini mɔgɔ minnu ma nin hakilila sɔrɔ ala ka hakilila di bɛɛ ma wa n b'a dɔn hali minnu ma nin hakilila sɔrɔ hakilila wɛrɛw b'olu fana na min tɛ nin fana ye bon la a mana kɛ hakilila fɛn fɛn an ka jɛ an ka fara jamana gouvernement kan ka fara jamana baarakɛlabaw kan an yɛrɛ ka se ka baara dɔ kɛ jamana kɔnɔ min b'i ye min bɛ jira min bɛ se ka maaninfinw dɛmɛ u ka ɲɛnamaya dilan cogo ɲuman na ala sago i sago. entreprise in n'u y'a wari bɔ min ta dɔ de y'a financé. ayiwa alhamdulillah bon entreprise in an y'a daminɛ a daminɛ ni bi cɛ mɔgɔ m'an financé wa an ma wuli ka se maa ma k'a fɔ ko i k'an dɛmɛ an bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ o ma kɛ wari o wari donna a la a bɛɛ bɔra an yɛrɛ pɔsi de kɔnɔ a bɛɛ bɔra an yɛrɛ dufa de kɔnɔ ka baara in kɛ i ɲɛ bɛ minɛnw minɛna yɔrɔ in na komi a y'olu nana ouverture la a y'a ye i ye minɛnw minɛ y'a kɔnɔ an yɛrɛ de y'a bɛɛ san k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban pewu ka sɔrɔ ka a fɔ mɔgɔw ye an bɛna an ka entreprise dayɛlɛ o kɛlen ouverture bannen kɔfɛ an kanuɲɔgɔn caman u ye fɛn dɔw di an ma karisa nin kɛ k'i bolo ma dɛmɛ nin kɛ k'i bolo ma dɛmɛ nin kɛ k'i bolo ma dɛmɛ an b'u fo nin yɔrɔ in na k'u bɛɛ waleɲuman dɔn voilà sinon baara daminɛ ka se ouverture ma a ma dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ mais n bɛ foli lase maa fila ma a yɔrɔ la n'o ye Sidi Babaji ye a bɛ Jikɔrɔni Morido Sufi Adama balimamuso den don n y'a wele don min na k'a fɔ a ye n ko n ka studio baara banna n bɛ fɛ k'a dayɛlɛ a ye ɲininka ko clim bɛ studio kɔnɔ n k'u ma clim monter fɔlɔ a ye clim sɔngɔ ci ma ko clim san k'a don studio kɔnɔ clim sanna ka don n tilala ka clim filmer ka photo ta k'a ci a ma o kɔfɛ ani Alasani Tarawele Papara ale ye 40,000 di yan ko n ka n bolo ma dɛmɛ n ka baara la bon la n b'olu fo nin kɛnɛ in kan sinon an ma dɛmɛ wɛrɛ ɲini maa wɛrɛ ala sago i sago. ayiwa kuma kuncɛw la n'u bɛ se ka nisɔndiya foli jumɛn lase a kanubagaw ma. bon ne kɔni bɛ min fɔ n kanubagaw ye dɔrɔn n b'a fɔ n ko u ka dugawu jaabira ne ka cɛya tɛ n kanubagaw n karamɔgɔlakaw n faw n baw n balimaw u ka dugawu jaabira ne ka cɛya tɛ olu y'a kanu de ye ne ka yɛlɛ bon fɛn fɛn bɛ mɔgɔ yɛlɛ n'i y'o dɔɔnin sɔrɔ o y'i kanubaw ka dugawu de jaabilen ye o la ne b'a fɔ dɔrɔn ko u ka dugawu jaabira u ni ce ala k'a n'u sara mɔgɔ o mɔgɔ se y'a yɛrɛ se nin don nin kɛnɛ kan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn vraiment ala k'a bɛɛ sara ala kana tɔɔrɔ kɛ ne ni olu si la n kanubagaw u bɛ fɛn min fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'a da n'u ma u bɛ sira fɛn fɛn ɲɛ ala ka don an bɛɛ ni u n'o cɛ ala kana si to janfa na n'ala kɛra na so bonya sallallahu alaihi wa sallam.
wala be fulla se kan baga bela jelema mali kono ani mali ko kan kono fondilaw tun kele do ka dalaje sekunu damele ale feya kran ina fuko min zugri pilisa min TPG info fo ka ta se BD media min numa fati TV ani ka ta se shirfula acti min kibaru TV ni bela jele kele do ka nyogon suraya ka se ka wa ngali kungurunu ulu fara nyogon ka wala sa ka nyeshi ni cebay ma ayni barabani hakla nyumay minta ka faso segere ka yira ka fo ko bela jele ni sego do faso kona na bela jele mi se ka faso jo beli ka faso jo sira do ale artiste wa ka artiste kono ay entreprise fana dele ka kla ka jeune ta ka fo munu mi se ka barga ko yere deme ka bo gele ya wero kona na ka se ka jojorola mi se ka to fana se ka mo wero deme donc ami kuna fondila nunu bela jele fana fo ko bela jele fana wala nyumando lu munu bi camera ko fe ni wati na je bela jele bi kan sui mali kono mali ko ka fo ka wala nyumando numa fati mi ye entreprise ba yere yi vraiment hakina bora mi mina ambi fu ki wala nyumando ka klaka i barikada ka yene ala fa hal bi entreprise ala ka barikada ala ka yirwa ala ka jidi ala ka tanye donc nala sonama kono fondila tuna fama yama inshallah donc bi befo ka be wala nyumando ka bela jele barikada inshallah wala ambi korofo kunche nu kasinka amblasira kan bo kene kono ni dongili kilinyi inshallah i yere ka dongili koroba do mi yere keme ki yere ir mariki kosobe o i yere ko dolle ka singa bo kene kono no okay ala sharifu fala kunganingi yesa ala sharifu fala kunganingi yesa Usman sharifu fala kunganingede ala sharifu ba madani wolode fala kunganingi yesa ala sharifu fala kunganingi yesa imana neni fala kungo ke bari eye mone dojugula fala kungo ke imana tanu fala kungo ke bari ikera nyisa goe fala kungo ke fefe mana ke bani ye fala kunga o ke de ala sharifu fala kumani segu damele no manga wane bibe de barikada ala sharifu fala kumani kuna foni dila jamalo ne duma o barikada ala sharifu awude yake awunye na unye kasa soro na unye lela antinyi na ufana goto ala sharifu fala kunganigi shirifi la duba ma ufala kunganinga ube ala sharifu fala kunganigi aye ya faka duka ude chamanganye ala sharifu Usmani mwalimu fala kunganinge ede ala sharifu fala kunganinge